बड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश बेजाना शुमारा वशत कनी चूँकि मुल्क का गिचीनकारियानी जाट जनक नबुत्ता बले गेशतरें सियासी जमात के अस्ता आ गिचीनकारियानी तैयारियाँ दसगट्टा चूँकि वस्तगी अफ्तगा मदिस्तगा के मुस्लिम लीग नवाज कायद नवाज शरीफ साहब आ मुल्क का अतकगा वही वदा बाज़ी अदालती पीशियाँ दसगट्टी चूँकि आई वास्ता रहा अमवार कनक बुत्ता और बुवगाएँ आओ के इलेक्शन गुमा नमी बुवगाएँ के नुन लीग मुल्क का पदा अक्सरीती जमायत बिस्तारा दीमा के थी तो चूँकि मुस्लिम लीग नवाज के हस्ते या 2013 इलेक्शन क्लीन स्वीप को था चर्चिया पद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जोड़ बुता 2000 अब्दा पद के हस्ते माजूल कनक और 2018 इलेक्शन PTI या हुकूमत जोड़ को था चर्चिया पद नवाज शरीफ साहब के हस्ते 4 साल जलावतनी पद मुल्का वातर बुता तो ये वदा बलूचिस्तान मगंदे के बाज़ी सियासी चस्तोर बिंदात करक बुतगा वमा जमात के 2013 इलेक्शन आनी नज़दीकी गूँ मुस्लिम लीग नवाजा बुता और चूँकि नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मैप आहाँ हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज पार्टी हमराइया जोड़ को था चर्चिया पद मगंदे के 2.5 साल बारी जनक बुता भले ये वदा मगंदे के पीपल्स पार्टी अबेद बाज़ी रहनुमा के हस्ता मुस्लिम लीग नवाजा अवार बोगा चूँकि चीज़ी वदा पेसर मदिस्तगा के बाज़ी बलूचिस्तान अमा दौरे सिटिंग MPs के हस्ता आहाँ पीपल्स पार्टी आवार बुआ जार जतगा और ये वदा मुस्लिम लीग नवाज मगंदे के चस्तोर गेश पुतगा तो बाज़ सियासी जमात आनी रहनुमा के हस्ता आनी रुख के हस्ते नुन लीग ने मगा बुआ गाए और दोमनी मगा बलूचिस्तान चीज़ें सियासी जमात के हस्ता आनी एक स्टे के हस्ते आने तो BNP नेशनल पार्टी या जमिया तो BNP अवामी अबेद दिगे सियासी जमात के हस्ता आम इलेक्शन तैयारियाँ करगा और दुरुस्त सियासी जमात के हस्तियाँ तैयार के इलेक्शन जार जनक भी चर्चिया पद इलेक्शन कंपेन पार्टियाँ नेम का बिंदात का रख दी भले बुनियादी सवाल हमेशा कि 2020 से या 2024 है चूँकि कब होगा 2024 से इलेक्शन बलूचिस्तान सियासी जमात के हस्ता आहानी इंतकाबी मंशूर या मैनिफेस्टो चे भी चूँकि वस्त के बाज़ी इलेक्शन मदिस्ता के सियासी जमात के हस्ता बलूचिस्तान खासकर रहा होती मैनिफेस्टो ऐलान को था और भले चर्चिया पद के हस्ते इसरा चोड़े इम्प्लीमेंटेशन नबुत्ता शायद तो एक वाज़े मिसाल 2018 इलेक्शन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल सरदार अख्तर मेंगल साहब सरबराही वदे के आई 2018 एक इलेक्शन कंपेन चलाई था तो मिसिंग पर्सन और मसकशुदा लाश और बलूचिस्तान बदमनी आनी बुनियादी एजेंडानी तो का आवार बुत्ता भले वदे के 2018 इलेक्शन पद हुकूमत साजिया BNP मजनी किरदारी बुत्ता इमरान खान साहब अमराइया आया हुकूमत जोड़ को था और अमा नारा बुतगा या अमा मैनिफेस्टो मंशूर बुतगा इसरा चोड़े इम्प्लीमेंटेशन न बुत्ता PDM में सरकार वफाकी हुकूमत इस्सा बुआ अवैध के हस्ते आहाँ बलूचिस्तान महलुकारा अमा मंशूर वादा को था आनी तो का नजर आता तो ये वदा नोके जनरल इलेक्शन तैयारी हवाला मगंदे के BNP के हस्ते आइए वास्ता चैलेंजेस बाज़ हैं तो ये हवाला ये इलेक्शन मैनिफेस्टो या मंशूर के हस्ते इंतकाबी ची भी चूँकि गस्त के रोचा मदिस्ते का ये वड्डा चा कोयटा या मजनी लॉन्ग मार्च को तगा और कोयटा वद्दे के जलसा करने गया तो ये हवाला ये बाज़ी मुश्किलात और जंजाल पेशत का गिता तो कुछ कमी बुद्ध के इलेक्शन के हस्ते इंतकाबी मुहिम या इंतकाबी अमल BNP के हस्ते कंस्ट्रेंट कनक बो गई और तो हमेश का यू वास्ते चैलेंजेस बाज़ हैं तो आया अमा जमात के हस्ते आती इंतकाबी मंशूरा बाज़ी मामला देमा कारा आन इसरा अच्छे अदा इम्प्लीमेंट करना और ये वदमा कोशिश करने के बलूचिस्तान मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हस्ता आनी इंतकाबी मंशूर चियाँ और कुजाम इंतकाबी मंशूरा गो इलेक्शन मुहिमा देमा रहा तो गपुत्रान बरजाए में बरादारी कर गए BNP अवामी सरबरा मीर असरारुल्लाह ज़ेहरी बलूच साहब आइयो गेशी कपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। सलाम मीर साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। मीर साहब हम बात कर रहे हैं जो आने वाले इंतखाबात हैं चूँकि अभी इलेक्शन का जो तारीख है उसका ऐलान नहीं हुआ है लेकिन गेमा गेमी शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वापस आ गए हैं बुनियादी तौर पर आप भी एक पार्टी के सरबराह हैं तो बुनियादी सवाल यह है कि आप और आपकी जमात जो नए इलेक्शन होंगे आप उसमें भरपूर शिरकत करेंगे? देखिए भाई अभी तक तो इलेक्शन का कोई अनाउंस भी नहीं हुआ है, एतबार भी नहीं हो या ना हो तो लोगों का तज्जिया यही है, सोच यही है कि नवाज शरीफ के आने से शायद इलेक्शन हो जाए और मुमकिन है नहीं भी हो जाए। तो इस सूरत हाल में अगर इलेक्शन हो जाते हैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। तो अभी आप बोल रहे हैं कैसे हिस्सा लेंगे क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं। 18 वाला सीन होगा या
ابھی اس دفعہ تھوڑا بہت بہتری آئے گی، لیکن جو حالات اور واقعات دکھ رہے ہیں وہ آزاد یا کہہ دیں کہ کوئی اور طریقے سے الیکشن شفاف طریقے سے وہ مشکل لگ رہا ہے، لیکن الیکشن ہوں گے ضرور. تو آپ کو لگتا ڈیٹ ہے ہوں گے کہ لیکن ہوں گے. تو مرزا صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو جنوری کا جو بات ہو رہی ہے جنوری کی، کہ جنوری کے جو آخری ہفتہ ہے اس میں الیکشن ہوں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آخری ہفتے میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہے، اس سے آگے بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے خیال میں ابھی حالات دیکھیں گے پنجاب میں اگر ووٹروں کی اچھی خاصی ایک میجورٹی کے حوالے سے نواز شریف کے حق میں ووٹروں کا موڈ ہو گیا تو شاید الیکشن ہو جائے. اگر جو پہلے والا سچویشن تھا اس حوالے سے اگر ہو گیا تو شاید لیٹ ہو جائے، کیونکہ ابھی اگر لانا ہی نون لیگ کو ہے تو اس کے لیے حالات سازگار بنانا پڑے گا. تو اس کے لیے حالات سازگار کیسے بنائیں گے اس کے بارے میں اور آپ کچھ تجزیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن مرزا صاحب جو آپ کی جماعت یا آپ جو الیکشن پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے اپنے انتخابی منشور جو ہے بنا چکے ہیں، کیا انتخابی منشور آپ لوگوں کا ہوگا اس دفعہ؟ بلوچ عوام کو کیا دیں گے؟ دیکھیے بلوچ عوام کے مسائل یا بلوچ کے مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے، اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ اگر ابھی بلوچستان کے مسائل یا بلوچوں کے مسائل کے حوالے سے اگر لوگوں سے بات کرے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جس کو پہلے نیشنل پارٹی کو بھیجا، پھر بی ایم پی مینگل کو بھیجا، اس سے پہلے بی ایم پی عوامی تھا، تو بلوچستان کے مسائل یا بلوچ مسائل کا حل ممکن نہیں ہوا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں بلوچستان کے لوگ اس سلوگن کو ابھی تھوڑا سیریس نہیں لے رہے ہیں. تو اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ یہ جتنے بھی وطن دوست قوم پرست جماعتیں ہیں یہ متفقہ اور مشترکہ ایک پروگرام کے تحت لوگوں کے پاس جائیں گے، شاید پذیرائی ملے، ورنہ وہی لوگ آئیں گے جو پہلے لاتے گئے ہیں، وہی لوگ آئیں گے. لیکن مرزا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جماعتیں انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہیں، جو تعمیری اور جو ترقیاتی منشور ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں امپلیمنٹیشن یا جو عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 2018 میں بی این پی مینگل جو ہے اختر مینگل صاحب کی جماعت جو ہے ایک اکثریتی جماعت رہی، وفاق میں بھی انہوں نے حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا، صوبے میں اس کا میجورٹی تھی، لیکن جو ان کا انتخابی منشور تھا مسنگ پرسنز یا مسک شدہ لاشیں یا بلوچستان میں بدامنی، تو اس پہ کوئی خاص حد تک امپلیمنٹیشن یا عمل درآمد نہیں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف منشور ہوتا ہے، یہ صرف اعلان تک محدود ہوتا ہے؟ بھائی میری عرض یہ ہے کہ لوگ اپنے کام چاہتے ہیں، روزمرہ کی جو ضروریاتیں ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، یا اپنے روزگار کے حوالے سے، تو ان حوالوں سے یا فنڈنگ کے حوالے سے میرے خیال میں فنڈنگ تو بہت آئی ہے. ابھی میں نے ایک کسی ساتھی کا تجزیہ دیکھا تو ہر ایم پی اے کو اس کے حلقے کے لیے 2-2 ارب ملے ہیں، اور ایم این ایس کا تو آپ کو پتہ ہے، کوئی کہتا ہے 10 ارب، کوئی کہتا ہے 15 ارب، کوئی کہتا ہے 5 ارب. یہ ترقیاتی فنڈز سے آئے ہیں، لیکن جہاں جہاں جو حلقے ہیں ان میں اتنے پیسے آئے ہیں اتنے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ مسنگ پرسنز کا ہے. اس حوالے سے بی ایم پی مینگل نے بڑی کاوشیں کی، اس کی کاوشیں بہت ہے، اور وہاں پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں یہ اس مسئلے کو اٹھایا اور اس پہ بات کی، اور ایک کمیشن بھی بنی، اور اس میں میرے خیال میں بی ایم پی عوامی کے سربراہ کو اس کا چیئرمین بھی بنایا گیا، لیکن اس کا رزلٹ عوام کے سامنے یا پارلیمنٹ کے سامنے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہوا کیا ہوا، کہ یہ جو مسنگ پرسن کہاں ہیں، کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے. اس کا چیئرمین بھی بی ایم پی مینگل کے سربراہ ہی رہے ہیں، اور اس نے اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا تھا. اس کے بعد بڑی ایک خاموشی سی ہو گئی. تو ابھی ہم معلوم نہیں ہے کہ ابھی لوگ کس امید پہ اور کس پروگرام کے تحت ابھی آگے قوم پرستوں بھی کریں. تو لیکن مرزا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انتخابات کے آثار ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن جو مارچ 2024 ہے اس میں جو آدھے سے زیادہ سینیٹرز ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. اس ظاہری سی بات ہے جب انتخابات ہوں گے تو پھر جو ہے نئے سینیٹر بنیں گے، سینیٹ کے انتخابات ہوں گے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ مارچ سے پہلے اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو آدھا سینیٹرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے، آدھا سینیٹ خالی ہوگا، چیئرمین سینیٹ کا بھی مدت پوری ہوگی، تو یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے آئینی بحران پیدا ہوگا؟
देखिए आइन तो अपना बनाया हुआ है, उस पर सब मुत्तफिक होते हैं, अमल दरामद भी करते हैं, अमल दरामद नहीं भी करते हैं। आपने देखा कि जब ये असम्बलियाँ टूटी तो आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, वो आइन भी पड़ी हुई है, वो हालात भी आपके सामने हैं, वही 90 दिन है, अभी तक 90 दिन से ज़्यादा हो गया लेकिन इलेक्शन के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ये जो मर्दम शुमारी या खाना शुमारी इस चीज़ का जो मामला थे उसको आपने देखा कि वो भी बीच में आड़े आ गए, और हमें यही तवक्को था कि बलूचिस्तान से कुछ सीटें बढ़ेंगी और बलूचिस्तान के लोगों को जिसको भी लाना चाहे उनको हक की नुमाइंदगी के लिए एक मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा बलूचिस्तान के 70-72 लाख लोगों को खाना शुमारी या मर्दम शुमारी से ऐसे गायब किया गया कि 70 लाख लोग यहाँ बलूचिस्तान में थे ही नहीं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ होती है, उसके बारे में हम बिल्कुल वसूख से नहीं कह सकते हैं कि आइन में लिखा हुआ है ये सब कुछ होगा। आपको पता है कि बस आइन एक किताब है, बस पढ़ा हुआ है हर लाइब्रेरी में, हर घर में, हर वकील के घर में, ऑफिस में और हर जज के ऑफिस में पढ़ा हुआ है, लेकिन अमल दरामद उस पर मेरे ख्याल में अगर नहीं हो तो कोई कुछ नहीं होता है। तो लेकिन मिर्ज़ा हम ये देख रहे हैं कि जो अगर बलूचिस्तान की बात करें तो कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि कुछ सिटिंग MPs भी थे, कुछ अहम रहनुमा थे, साबिक वज़ीर थे, तो उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, एक बड़ा लाट जो है पीपल्स पार्टी पे गया। तो अब जो है जब से नवाज़ शरीफ जो है मुल्क वापस लौटा है तो हम देख रहे हैं कि कुछ जो है रहनुमा और नून लीग की तरफ देख रहे हैं और शमूलियत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये जब इन्हीं जमातों के सीटों पे कामयाब हो जाते हैं, टिकट लेकर कामयाब हो जाते तो फिर वो क्या इंतखाबी मंशूर देते हैं? जब पार्टियां बदलते रहते हैं, कोई इसका एक खास ठिकाना नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, और सिर्फ MPशिप या वजारत के खातिर इस तरह करते हैं, तो फिर क्या मंशूर देंगे अपने अवाम के लिए, क्या करेंगे? क्या माजी जैसा सूरत हाल फिर पैदा नहीं होगा बलूचिस्तान में? भाई ये ऐसे मामलात है कि हमारे के लोग भी इस चीज़ का आदी हो चुके हैं। अभी सूरत हाल ये है कि आपने कहा कि जिस तरीके से पार्टियां बदलती रहती हैं, तो जो है हिंदू अपना धोती भी नहीं बदलता है, ये लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन लोग इन चीज़ों से भी मुतमईन हैं। और फिर बुजुर्गों का जब नेक दुआएं लेते हैं ऐसे लोग, तो जाहिर सी बात है कुछ दवाएं अपनी तरफ से करेंगे, फिर बुजुर्गों का दुआएं जो इनके पीछे होती हैं वो वैसे ही जीत के आ जाते हैं और लोग बेवकूफ़ बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। तो हम और आप कैसे ख्याल कर सकेंगे? क्योंकि एक मिजाज बनी हुई है, जो हमारी ये दूसरी जनरेशन है, इनकी मिजाज बनी हुई है कि ऐसे लोगों के नज़दीक जाएं जो जल्दी बिकता हो, जल्दी झुकता हो, जल्दी जो है मतलब अवाम के फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक में या अपने चाहने वालों के, अपने नज़दीक वालों इस्तेमाल में ला सके, लोग उसको पसंद करते हैं। और ये असूली मौक़िफ़, असूली सियासत को मेरे ख्याल की लोगों को इतना पसंद नहीं आ रही चीज़। तो लेकिन इस तरह जो रहनुमाओं को या लोगों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में धकेला जाता है, तो आप नहीं समझते हैं कि ये जो इंतखाब इलेक्शन की जो शफाफियत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है? क्योंकि लोग उन्हीं तरफ देखते हैं जिनको जो है बुज़ुर्ग उनको ये दिलासा देते हैं, यकीन दहानी कराते हैं कि आप जिस जमात में जाओगे आपकी कामयाबी यकीनी है। तो फिर इस तरह जो इलेक्शन की शफाफियत है वो आप नहीं समझते हैं कि वो मुतनाज़ा होगी? भाई वैसे इस मुल्क में शफाफियत कम होती है, क्योंकि 1970 में मेरे ख्याल में शफाफियत हुई थी जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा था। अभी मेरे ख्याल में यहाँ के जो साहिब कुदरत लोग हैं वो शफाफियत पे इतना यकीन नहीं रखते हैं। शफाफियत पे यकीन आ गई तो उससे मुल्क को नुकसान होता है, तो शफाफियत नहीं होगी तो मुल्क का भी बचत होगा और नुमाइंदे भी मुंतखब होकर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीर इसरार ज़हरी बलूच सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, अब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दर जारू का मीर साहब गपुत्रान का नगा चुका ही गुशका के इलेक्शन ऐलान नबूत था, तो माँ कहते हैं चोड़े इंतखाबी मंशूर हम ये ऐलान जो हस्ते कबल वक्त हैं और दोमिनी मगा पार्टी के हस्ता अच्छे तामीरी और तरक्याती मंशूर दिया परचा के इलेक्शन हर आला बुआ गया निगरा हुकूमत के हस्ते अगर नवद रोज पूरा भी नवंबर और चर्शे पद जनवरी एंड आखिरी हफ्ते का इलेक्शन है जार जता बलिशे बावजूद कहते हैं इलेक्शन आसार के अंदर बुआ ना तो कस्त के रोचा वज़ीर आज़म साहब हम कुछ इलेक्शन है
تاریخ اعلان زود کنک بھی دومی نمگا مگندے کے سینٹ کے ہستے مارچ 2024 ودے کے نیم سینیٹرز کے ہستے ریٹائر ہوا اور سینیٹ الیکشن کے ہستے بعض ضروری با پرچہ کہ چیئرمین سینیٹ کے ہستے ہم یہ عہدہ الاس بھی دومی نمگا دے سینیٹر کے ہستے آنی انتخاب یا الیکشن اما ودہ بھی ودے کے نوکی اسمبلی نوکی سینیٹرز منتخب کرنا تو دومی نمگا انتخابی منشور کے ہستے پارٹیاں لی آری جار جنگ کنچو علمی ہے پرچہ کہ الیکشن نہ رہا ہوگا پیسر سیاسی جماعت کے ہستے منشورہ دیا آئی سر چیال دادا عمل درآمد کرنا یا گوستا آئی سر کنچو امپلیمنٹیشن بوتا یہ والا کا پتران بڑھ جائیں بریک زوری پتہ شمین نیمہ کا انگیشن کا پتران کرنا